अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवल का सेकंड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। वह सोफे पर बैठा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था जब वो कमरे में दाखिल हुई। उस पर एक सरसरी निगाह डालकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी। स्टॉप कांता, लहजा बर्फ की मान सख्त था। व्हाट? वो मुंह बनाकर बोली थी। कुछ साल पहले तो मेरी जिंदगी में आई, हंसती मुस्कुराती शौक व चंचल खूबसूरत लड़की जो सीधा मेरे दिल में उतर गई थी। मैंने चौथी दफ़ा मिलने पर ही तुमसे शादी का फैसला कर लिया और मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम मुझे नहीं जानती थी, मैंने तुम्हारा जानना ज़रूरी भी नहीं समझा क्योंकि मुझे लगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर को पर्सनल से बिल्कुल दूर रखूँगा। एक हंसती मुस्कुराती पुरसुकून ज़िंदगी जीऊँगा। शाम को घर लौटूंगा तो बीवी हंसती मुस्कुराती मुझे मेरा इंतज़ार करती मिलेगी। मुझे घर आकर सुकून मिलेगा, दिन भर की थकान से आराम मिलेगा। पर मेरी ये खुशफहमी उस दिन ख़त्म हो गई जब शादी के 3 हफ्ते बाद घर लौटा तो बीवी घर में ही नहीं थी। मेरी बीवी मुझसे इजाज़त तो दूर बताना भी गवारा नहीं किया और अपने दोस्त जिनमें मर्द भी शामिल थे उनके साथ सैर सपाटों पर निकल गई। पहली बार था, समझा बुझाकर माफ़ कर दिया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझे एहसास होने लगा कि तुम मेरे मिजाज की नहीं हो। पर मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि शादी कर चुका था। तुम्हें समझाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत बार। तुमने मुझे कई बार चीट किया, मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया शायद सुधर जाओ, पर नहीं। ना तुम्हें इज्जत रास आई, ना मोहब्बत। अपने बच्चे तक का ख्याल ना आया जिसके मासूम जहन में जाने कैसे सवाल उठते होंगे कि उसकी माँ हर 3 माह बाद नए बॉयफ्रेंड्स बनाती है और सिर्फ रूहान की माँ की वजह से नज़रअंदाज कर रहा हूँ ताकि वो माँ के प्यार से महरूम ना हो। लेकिन बदकिस्मती से वो माँ के प्यार से महरूम ही है। तुमने आज तक मेरी नरमी देखी है कांता, पर आज के बाद तुम्हें ज़रा सी गलती पर, ज़रा सी लापरवाही पर तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सा अहमद शम्स है जिसकी आवाज़ पर एक दुनिया कांपती है। आज के बाद मैं ज़बान से कुछ नहीं कहूँगा, चबा चबा कर कहता वो अपनी जगह से उठा और उसके करीब आया था। मेरी इजाज़त के बगैर घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना वरना टांगे सलामत नहीं रहेंगी। दृष्टि से कहकर वो कमरे से निकल गया था। कांता के अंदर तक सनसनाहट फैल गई। इससे उसे पहली बार अहमद से खौफ आया था। अहमद शम्स घर से निकलकर वापस वहीं लौट आया था। अड्डे का शोर उसे देखकर थम गया था। वो सबको नज़रअंदाज करता हुआ अंदर गया। लाउंज में नवाफ और उसके दोस्त मौजूद थे। कुछ सोफे पर औंधे मुंह पड़े थे तो कुछ कालीन पर कुशन रखे लेटे हुए थे। उनमें लड़कियां भी थीं जिनका लिबास और अंदाज देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया था। कभी भी वो भी इन शौकियों का दीवाना था, लेकिन अब नज़र में कोई ठहरती ही नहीं थी। कांता के बाद वो उसे सबसे दूर निकल आया था। उसे देखकर नवाफ सीधा हुआ। बाकी सब भी फौरन अपनी अपनी जगह से खड़े हुए थे। सलाम है अमर भाई। हाय, एक फैशनज़दा लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या हुआ भाई, आप घर नहीं गए? वो सबको नज़रअंदाज करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। नवाफ उलझन में घिरा वहीं खड़ा रहा था। लगता है भाई का दिल आ गया है किसी पर। दावर ने सिगरेट लबों से लगाते हुए शोशा छोड़ा था। नवाफ ने पुरसोच निगाह दावर पर डाली और एक नज़र दूसरी मंजिल की बाईं जानिब जाती राहदारी को देखा था। फिर कंधे झटक दिए थे। वो ज़्यादा सोचने का आदी नहीं था। दिल में आ बसे हो, जरिया तो बतलाओ, मालिक हो या मेहमान हो जाना। वो सोफे पर लेटा, एक हाथ आंखों पर रखी, ना जाने किस सोच में था। अलबत्ता दूसरी हाथ से सिगरेट थाम रखी थी। जहन के पर्दे पर अचानक मासूम सा चेहरा नमूदार हुआ। लब मुस्कुरा दिए। आपको कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? वो आंखों से हाथ हटाता हंस दिया। वो उसे सोच रहा था, बिला इरादा, बिला वजह, बेइख्तियार। उसे सोचना सुकून दे रहा था। सब लब मुस्कुरा रहे थे। क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? पर मोहब्बत तो कांता से हुई थी। अगर वो मोहब्बत थी तो ये क्या है? अगर ये मोहब्बत है तो वो क्या था? कांता या जुहेरा? जुहेरा। दिल चीख उठा था। मुझे कांता से मोहब्बत हुई, मैंने उसे शादी कर ली, फिर रूहान हुआ। कहने को जिंदगी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं मुकम्मल अब हुआ हूँ जुहेरा के आने से। कांता हसीन थी, हंसती मुस्कुराती शौक, हसीन सरापा, दिल मोह लेने वाली गुफ्तगू। और जुहेरा रोती धोती, आम से लिबास में आम सी लड़की। जुहेरा 1000 गुना हसीन चेहरे देखे हैं, लेकिन फिर क्यों उसका चेहरा इतना हसीन लगने लगा है? क्यों उसकी आवाज़ सुकून देने लगी है? क्यों उसके पास होने का एहसास रूह को सुकून देता है? क्यों? बचाओ चचा जान,
दोस्त चीख वो तड़प कर सीधा हुआ और तीर की तेजी से उठकर बाहर की जानिब दौड़ गई। रुख बाई राहदारी की तरफ था। जुहेरा, जुहेरा क्या हुआ? वो चीखता हुआ उसके कमरे की तरफ भाग रहा था। उसके पीछे नवाफ और दावर भी थे। शायद चीख उन लोगों ने भी सुन ली थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वो रोती हुई उसके जानिब भागी थी। चिच चूहा, वो इतने लोगों को देखकर शर्मिंदगी से बोली थी। अहमद ने सर पकड़ लिया था। नवाफ तपती निगाहों से उसे घूरने लगा था। मुझे लगा डायनासोर घुस आया है, खावर ने मुस्कुराहट चुबाते हुए कहा था। उसने शर्मिंदगी के मारे गर्दन मजीद झुका दी थी। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? एक चूहा ही है जो तुम्हें निगल नहीं सकता, नवाफ ने गुस्से से कहा और जाने को मोड़ा था। और वैसे भी मासूम चूहा है, हार्ट फेल हो चुका होगा अब तो। इतनी खतरनाक चीख से खावर भी मुस्कुराकर पलट गया। लड़कियों को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। ये दुनिया, इसमें बसने वाली मखलूक जिसे हम लोग इंसान कहते हैं, इन चूहों से और छुपकलियों से ज्यादा खतरनाक है। उनका मुकाबला भी करना है। ऐसे बात बात पर चीखोगी, रोगी तो दुनिया तुम्हें रोन देगी। लड़की, बहादुर बनो, अहमद उसे देखते हुए कह रहा था। सो जाओ अब, खिड़की बंद कर लो, यहीं से आया होगा शायद। नूरा बीबी से कह देता हूँ, कल आकर स्प्रे करवा देंगी। वो कहकर जा चुका था। जुहेरा की निगाहें दरवाजे पर ही जमी थी, वहां जहां से अभी नवाफ बाहर गया था। उसका दिल चाहा फूट फूट कर रो दे। नवाफ का रवैया इतना हतक अमीज क्यों है? क्या बिगाड़ा है उसका मैंने? वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई थी। अहमद शम्स सारी रात अड्डे पर ही मौजूद रहा था। सुबह होते ही वहां से निकलकर घर गया और फ्रेश होकर वापस अड्डे पर चला आया। वो अंदर आया तो नवाफ उसे लॉन्ज में ही बैठा मिला। मेरी बात सुनो। ऊपर आकर वो उसे संजीदगी से हुक्म देता हुआ अपनी मखसूस बैठक की जानिब बढ़ने लगा। नवाब फौरन उठकर उसके पीछे लपका। उसे अहमद का मिजाज बरहम लगा था। खौफ और वहम ने उसकी जात को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बैठ जाओ, अहमद ने उसे हुक्म दिया था। नवाफ मुअद्दिब सा होकर उसके सामने सोफे पर विराजमान हुआ। जुहेरा के हवाले से बात करनी है मुझे। अव्वल तो ये कि अपना रवैया दुरुस्त करो उसके साथ। छोटी है, वो नादान है, और ये कि बड़े गम से गुजरी है। तुम्हें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। किसी कॉलेज के फॉर्म का कह रही थी, वो तुम्हारे पास है? उसने कहकर सरसरी अंदाज में दरियाफ्त किया था। जी मेरे पास ही था, पर मुझे याद ही नहीं रहा कि कहाँ रखा है, नवाफ ने कहा था। याद नहीं है तो देखो, ढूंढो, ना मिले तो नया फॉर्म ले आओ। पढ़ाई में मगन होगी तो ध्यान बटेगा उसका, उसने तहक्कुम से कहा। ठीक है भाई। नवाफ दिल ही दिल में उसके हुक्म से नाला हुआ और उसकी मजीद तालीम के हक में ना था, लेकिन वो अहमद से इख्तलाफ नहीं कर सकता था। ये एक तल्ख हकीकत थी। तुम्हारे अब्बा ने अपने आखिरी वक्त में उसे मेरे हवाले किया था, ये कहकर कि मैं उसका ख्याल रखूं, और ये भी कि वो तुम्हारी अमानत है। उसने दिल पर पत्थर रख कर अपनी बात मुकम्मल की थी। जहन जलजलों की जद में था, दिल बोझल सा, सांस मुतज़लज़ल। वो चेहरा किसी भी एहसास से आरी था। वो अपनी अदाकारी पर हैरान था। मैं उस रिश्ते को नहीं मानता। उसका जवाब फौरन आया था। लहजा किसी भी झिझक से आरी था। अहमद शम्स दंग रह गया। हैरत से भरपूर निगाहें नवाफ के चेहरे पर डाली। वो इतनी बड़ी बात अब इतनी आसानी से कह गया था, उसे उम्मीद ही नहीं थी। क्या कहा? उसने दोबारा तायीद चाही थी। वो भाई, दरअसल वो मुझसे बहुत छोटी है, मेरे मिजाज की भी नहीं है। मैं अब्बा से कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं जुहेरा से शादी नहीं कर सकता। वो अब की बार झिझक कर बोला था। जाने क्यों उसे अहमद शम्स के तासुरात अंदाज गैर मुतवक्का लगे थे। मारूफ तुम्हारे मिजाज की है? उसने सवाल दागा था। नवाब खामोश रहा। अहमद शम्स अब भी हैरत से उसी को तक रहा था। किस कदर सितम ज़रीफ़ी है कुदरत की। नवाब खुशबख्त होकर भी कितना बदकिस्मत है कि कोयले और कोहिनूर में पहचान नहीं कर पा रहा है। एक वो था अहमद शम्स। कोई उससे पूछता कि वो क्या थी तो वो कहता, हाँ वो यही कहता, जुहेरा के बदले सारा जहान ले लो, सारी कायनात छीन लो, हर शय से महरूम कर दो, फ़कत एक जुहेरा दे दो। आप क्या सोच रहे हैं? नवाफ ने अपने सवाल से अहमद की तवील खामोशी को तोड़ा था। अहमद चौंका और निगाहें एक बार फिर उसके चेहरे पर डाली थी। तो अब अहमद ने सवाल किया, मैं इसके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता देखकर अच्छी जगह इसकी शादी कर दूंगा, नवाफ ने कहा। अहमद के दिल पर घूसा पड़ा था, मगर वो खामोश रहा। सही, फिलहाल इसे पढ़ने दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, काम में किसी किस्म की कोताही ना हो, वो बोझल लहजे में बोला और उसे जाने का इशारा करते हुए सोफे की पुश से टेक लगा ली थी। नवाब सलाम करता हुआ रुखसत हो गया था और वो अपनी सोचों के समुंदर में कहीं गोया हुआ था।
اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، یا سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ پلنگ پر ٹانگیں سیدھی کیے بیٹھی تھی، الجھی سوچوں کے گرداب میں بری طرح پھنسی۔ وہ فقط ایک ہی بات کو سوچے جا رہی تھی، کیا ہوگا اب اس کی زندگی کا سفر اسے کسی منزل پر لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کیا چاہا ہے؟ نواف کا رویہ تو چیخ چیخ کر اسے نواف کی زندگی میں اپنی اہمیت بتا رہا ہے۔ کیا وہ چچا جان سے کیا وعدہ وفا کر پائے گی؟ کیا نواف ہی اس کی قسمت میں ہے؟ کیا وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دے گا؟ کیا وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی سکھ میں بسر کر پائے گی؟ سوال ان گنت، جواب کوئی نہیں۔ جو اللہ کو منظور، یہ وہ جملہ تھا جو اس کی ہر الجھن کا جواب تھا۔ وہ خود کو اللہ کے آسرے پر چھوڑے بیٹھی تھی۔ دفتر دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بلند آواز میں سوال کیا تھا۔ احمد شمس، جواب آیا۔ آج وہ نہیں پوچھ سکی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسی کے رحم و کرم پر، اسی کے چار دیواری میں پناہ گزین تھی۔ یہ سوال کرنا اسے عجیب لگا تھا۔ دوپٹہ اچھی طرح اپنے گرد پھیلا کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، فقط ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ باہر لاؤنج میں آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شاید لاؤنج کی طرف گیا تھا۔ وہ چند لمحے ہی وہیں کھڑی رہی، پھر گہری سانس بھرتی ہوئی خود بھی لاؤنج کی طرف چلی آئی تھی۔ احمد شمس صوفے پر بیٹھا اپنی جیب کی چابی سے کھیل رہا تھا۔ سنہرے بال ماتھے پر بکھرے تھے، چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ زہیرہ کی نگاہ میز پر رکھے شاپنگ بیگز پر گئی۔ یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ کیوں؟ زہیرہ کا لہجہ کڑوا تھا۔ کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں ان رنگوں میں دیکھوں۔ یہ بات وہ صرف دل ہی دل میں کہہ سکا تھا۔ تمہارے چچا نے کہا تھا میری بیٹی کا خیال رکھنا، سنجیدگی سے کہا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں مسٹر احمد شمس، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ میں اس لہجے کا عادی نہیں ہوں، اور دوسری بات، تم اگر اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو تو مجھے تمہارا خیال رکھنے کا نہ کہتے، سکون سے بولا۔ وہ نواف کو کہنا چاہتے تھے، زہیرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ نواف کی قسمت کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے، میں نواف کی امانت ہوں، اس نے یاد دلایا تھا۔ ذمہ داری میری ہو، وہ احمد شمس تھا، پھر اسے باور کروانا نہ بھولا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ زچ ہوئی تھی۔ جا رہا ہوں، پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھئے، اجازت دی گئی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو کیا؟ وہ ٹھٹکی پر خاموش رہی۔ زہیرہ، اس نے اسے پکارا تھا۔ زہیرہ کو اس سے پکارنا چونکا دیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا، پھر نظر پھیر لی تھی۔ نہیں، نفرت نہیں کرتی میں آپ سے، اس نے جواب دیا تھا۔ احسان مند ہوں، ذرا جھک کر اپنا ہاتھ پیشانی پر لے جاتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ زہیرہ ساکت ہوئی۔ وہ اس کو کون سا انداز تھا؟ احمد شمس جا چکا تھا۔ ہاں، وہ جا چکا تھا۔ کیا وہ جا چکا تھا؟ وہ شاپنگ بیگز کھولے پلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ آسمانی رنگ میں نیلی کرتی اور گہرے نیلے رنگ کے ٹراؤزر کے ساتھ سفید رنگ کا بڑا سا دوپٹہ تھا، جس کے کناروں پر ہلکے اور گہرے نیلے رنگ کی کڑائی تھی۔ دوسرا لباس گلابی تھا، گلابی رنگ کی لمبی سی فراک تھی جس پر آتشی موتیا کا کام تھا، دوپٹہ گلابی اور آتشی تھا۔ تیسرا لباس سیاہ تھا جس پر شیشوں کی کڑائی تھی۔ تینوں سوٹ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ دوسرے بیگ میں کئی اقسام کی چاکلیٹس اور کینڈیز تھیں۔ وہ الجھن میں گھری کھڑی اپنے سامنے پڑے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سب چیزوں کی عادی نہیں تھی، وہ اس انداز کی بھی عادی نہیں تھی۔ کبھی کوئی اس کے لیے یوں اہتمام سے کچھ لایا تھا۔ ایک چچا جان ہی تو تھے جو اس کی پرواہ کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، مگر اب وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ تھا جو دکھائی دیتا تھا، یا وہ تھا وہ جو دکھائی نہیں دیتا تھا؟ وہ جو الجھن کا شکار تھی، شدید الجھن کا شکار بنی۔ محبت چاندنی راتوں میں کئی بار بانسری لے کر، محبت شبنمی احساس میں لپٹی ہوئی خوشبو۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ تصور میں ہی اسے اپنے ان کپڑوں میں دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے لایا تھا۔ زہیرہ، وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر گیا، پھر بے ساختہ مسکرانے لگا۔ زوہی، مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ زہیرہ احمد شمس کی زہیرہ، صرف احمد شمس کی زوہی، میرا معصوم سا بچہ۔ وہ ہنس دیا۔ خاور، یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ دیکھ کیسے مسکرائے جا رہے ہیں؟ خاور نے داور کو ٹھوکا دیا تھا اور اس کی توجہ احمد شمس کی جانب مزمل کروائی تھی۔ منہ بند کر، داور نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں اسے ذرا فاصلے پر بیٹھے مال علیحدہ کر رہے تھے۔ دیکھ تو صحیح، لگتا ہے کوئی جن ان کو گدگدی کر رہا ہے، ہنستے جا رہے ہیں، دیکھ دیکھ، اس نے پھر داور کو باور کروایا تھا۔ خاور چپ ہو جا، داور نے اسے گھورا تھا۔ ابے دیکھ تو لے کیسے نیند میں مسکرا رہے ہیں، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں عاشق ہو گئی جو نیند میں ہنسا رہی ہے بھائی کو۔
जी नहीं, भाई पर कोई चुड़ैल आशिक नहीं हुई है, बल्कि भाई खुद किसी चुड़ैल पर आशिक हो गए हैं। तभी मुस्कुरा रहा है। दावर ने अपनी आवाज मध्यम करते हुए उसे मुताल्ला किया, मगर दावर अहमद शम्स ने संजीदा लहजे में उसे पुकारा था। क्या हुआ भाई? दावर छटपटा गया। वो कैसे भूल गया था कि उसके बॉस की कान बहुत तेज हैं। जबान तो नहीं कटवानी ना? नहीं भाई, सॉरी, दावर हड़बड़ाते हुए बोला था। जबान बंद रखो फिर, उसने कहते हुए रुख मोड़ लिया था। दावर ने खूंखार निगाह खावर पर, और बोल चुड़ैल, बोल बोल। खावर खी करता उसे छेड़ने लगा था। दावर ने जोरदार धमुका उसके कमर पर जड़ा और अपनी जगह से उठकर एक जोरदार लात उसकी टांग पर रसीद करता हुआ बाहर निकल गया था। खावर बुरा सा मुंह बनाए एक हाथ से कमर और दूसरे हाथ से टांगें चलाने लगा था, मगर उसका दिमाग अब भी उस चुड़ैल में अटका हुआ था। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा इश्क रहेगा सदा, तेरा नाम मेरे नाम से यूं जुड़ा रहेगा सदा। वो रूहान के लिए खिलौने और चॉकलेट्स लिए पार्किंग एरिया से निकल रहा था जब उसे एक सिया कार से कांता निकलती दिखाई दी। साथ ही कोई नौजवान लड़का उतरा। कांता की निगाहें उस पर पड़ी तो खून खुशक होकर रह गया था। अहमद की निगाहों में सख्ती दर आई थी। वो उसी के जाने बढ़ा। हेलो, लहजा मुतबस्सिम था, आंखें अंगारे उगल रही थीं। सॉरी, आपको पहचाना नहीं? वो लड़का उलझ कर सवाल करता हुआ कांता की जानिब देखने लगा था। अहमद शम्स नाम है मेरा, तुम्हारी महबूबा का मिजाजी खुदा होता हूँ, बदकिस्मती से। एक काटदार निगाह कांता पर डालते हुए उसने चबा चबा कर कहा, और तुम खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ ऊपर। उसने हिकायत से कहते हुए कांता को एक तरफ धकेला। एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? राइम ने एहतजाजी लहजे में कहा था। अगले ही लम्हे जोरदार मुक्का उसके नाक पर पड़ा। ये मेरा तरीका है। उसने उसे गर्दन से दबोच कर उसके चेहरा अपने करीब करते हुए अपने सर से उसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी थी। उसकी दिल रोज चीख बरामद हुई। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या आफत पड़ी है तुम्हें? भरी जवानी में मौत को गले लगाने चले हो? सर्द मैरी से कहते हुए उसने उसे झटका देकर दूर धकेल दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आ गिरा था। कांता हैरत व खौफ से फटी आंखें लिए अब तक वहीं खड़ी थी। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड अच्छा है, वरना तुम्हारी लाश ही वापस जाती। और यकीन करो, ये चूब भी नहीं करेगी। अगर इधर तुम्हें जिंदा भी गाड़ दूं तब भी। चलते फिरते नजर आओ अब, शाबाश। उसने कहते हुए सख्ती से कांता का बाजू दबोचा और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया था। राइम जमीन पर पड़ा कर्राह रहा था। मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी औरत पर हाथ नहीं उठाया, पर शायद तुम्हें यूं समझ नहीं आएगा। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं और लहजा सख्त था। चलो रूम में, आज तुम्हारा बंदोबस्त भी कर देता हूँ। उसने सपाट लहजे में कहकर उसे रूम में जाने का इशारा किया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, अंदर जाओ, वो दहाड़ा था। कांता खामोशी से अंदर की जानी बढ़ी। उसे आज असल मायनों में उसकी दहशत का अदारक हुआ था, वरना अहमद शम्स कहाँ उससे ऊंचा लहजे में बात करता था। वो तो उसके नर्म लहजों की आदत थी। कड़वे से कड़वी बात भी वो उस लहजे में शहद घोलकर किया करता था, मगर आज। हाय डैडी। रूहान दौड़ता हुआ उसके जानिब आया था। डैडी की जान। अहमद ने उसे गोद में लेते हुए चूमा था और हाथ में दिया सामान उसकी गोद में धरा। रूहान खामोशी से शॉपिंग बैग्स खोलने लगा। कैसा रहा मेरे बेटे का दिन? वेरी बैड एंड वेरी बोरिंग, उसने कहते हुए बुरा सा मुंह बनाया था। ओह, ऐसा क्यों? मैं मम्मी और आपको मिस कर रहा था। आप दोनों कहाँ रहते हैं सारा दिन? आप दोनों मुझे मिस नहीं करते? मासूमियत से कहते हुए उसने मुंह बसुरता। अमर को उस पर ढेर सारा प्यार आया, जिसमें तरस की आमेज़श थी। उसने रूहान को जोर से खींच लिया। हम भी तुम्हें मिस करते हैं जान, पर काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना जाना। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ डैडी? नहीं मेरी जान, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? उसने मासूमियत से सवाल किया था। सॉरी डैडी की जान। अमर के पास उसके मासूम सवालों का कोई जवाब न था। मुझे सॉरी नहीं, डैडी चाहिए, वो मुंह बसोर कर बोला था। डैडी तो पहले ही मेरी जान के पास हैं। नहीं है डैडी, मुझसे बात नहीं करते, हर वक्त बिजी रहते हैं। वो हनूज नाराज़ था। ठीक है डैडी की जान, नाराज़गी ख़त्म करो, अब डैडी नहीं जाएंगे। नहीं, आप चले जाते हैं। प्रॉमिस? डैडी अब रूहान के साथ लेकर जाएंगे, ओके? पक्का? चलो अब डैडी की स्माइल तो दो। पक्का प्रॉमिस? बिल्कुल पक्का प्रॉमिस मेरी जान। उसने रूहान का गाल चूमा था। रूहान मुस्कुरा दिया था। उसने गहरी सांस लेकर उसे कमरे में भेजा और खुद उठकर अंदर की जानिब बढ़ने लगा था। कांता कमरे में चले पैर की बिल्ली की माद यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। वो खामोशी से अलमारी की जानिब बढ़ा और एक फाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। क्या है ये? तुम्हारा इनाम, उसने नफरत से कहा था। कांता ने उस नफरत को बहुत शिद्दत से महसूस किया था, फिर हाथ बढ़ाकर फाइल थामी। इसमें तलाक के कागजात थे। कांता साकित रह गई। ये
تم طلاق دے رہے ہو مجھے؟ تو کیا سونے کا تمغہ دوں؟ وہ دہاڑتے ہوئے اس کے جانب بڑھا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے سرکی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی احمر اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تم پر برباد کروں۔ اس پر دستخط کرو اور میری جان چھوڑو۔ اس نے اپنی اسے پلنگ کی جانب دھکیلا جہاں طلاق کے کاغذات رکھے تھے۔ مجھے ایک موقع تو دو، مجھے کچھ بولنے تو دو۔ کیا بولنا ہے بولو۔ میں کہاں جاؤں گی احمر؟ تم سے شادی کے وقت ہی میرے پیرنٹس نے مجھ سے تعلق ختم کر دیا تھا، تو تم جانتے ہو اور خود جو تمہارا تعلق ہے کتنی عورتوں۔ بکواس بند کرو۔ شادی سے پہلے تھا جو تھا۔ تم سے شادی کے بعد میں نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ اور جو خود اس آدھی عمر کی بچی کے پیچھے مجنوں بنے پھر رہے ہو، وہ کیا ہے؟ حرافہ جو تمہیں انگلیوں پہ نچا رہی ہے، گھر میں مہارانی بنی بیٹھی ہے۔ چٹاخ زوردار آواز کمرے میں گونجی تھی۔ کانتا لڑکھڑا کر دور جا گری۔ یہ تھپڑ کافی تھا بتانے کے لیے کہ تمہارے منہ سے اس کا ذکر مجھے پسند نہیں آیا۔ آئندہ اس کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ وہ سرد مہری سے بولا تھا۔ کیوں نہ لوں؟ بولو کیوں؟ وہ بازاری چٹاخ۔ دوسرا تھپڑ پہلے تھپڑ سے زیادہ زوردار تھا۔ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں۔ وہ بالکل پاک ہے، ایک حیادار اور معصوم لڑکی ہے، اور اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا میں۔ اتنی حیادار اور پاک ہے تو تمہارے پاس کیوں ہے؟ کیوں وہ نہیں جانتی تم کیا ہو، کون ہو، کیسے ہو؟ اور اگر وہ واقعی اتنی ہی حیادار اور معصوم ہے تو مسٹر احمد شمس ذرا سوچو، کیا تم اس کے لائق ہو؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، زہیرہ ہے نا؟ کانتا کی زبان اس کا نام اسے حیران کر گیا تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی، سوال یہ ہے مسٹر احمد شمس کہ کیا تم جیسا شخص زہیرہ جیسی لڑکی کے لائق ہے؟ تم اس کے لائق نہیں ہو، بالکل بھی نہیں۔ سنا تم نے؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ احمر اس کے چلانے پر چوکا تھا جیسے کسی اور دنیا سے لوٹا ہو۔ احمد شمس اگر زہیرہ جیسی لڑکی کے لائق نہیں ہے تو سنو کانتا، کم از کم تم جیسی کے لائق بھی نہیں ہے۔ تم عیاش، مکار، بے وفا اور بد کردار عورت ہو، بالکل تمہاری ماں جیسی۔ کانتا زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ اسے اشتعال دلا رہی تھی، مگر وہ بالکل اور جیسے میری ماں کی جگہ میری زندگی میں نہیں ہے، بالکل ویسے ہی تمہاری بھی نہیں ہے۔ احمد شمس تمہیں طلاق دیتا ہے کیونکہ تم نے اس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ احمد نہیں، وہ چلائی تھی۔ احمد شمس تمہیں طلاق دیتا ہے کیونکہ تم نے اس کی محبت میں خیانت کی ہے۔ پلیز احمد نہیں، مجھے ایک اور موقع دو۔ احمد شمس اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دے کر تم سے اپنے ہر رشتہ ختم کرتا ہے کیونکہ تم اس کے دل سے اتر چکی ہو۔ احمد شمس تمہیں طلاق دیتا ہے۔ تمام ہو چکا تھا۔ اب اپنی شکل گم کرو۔ وہ دہاڑا تھا۔ کانتا لبوں پر ہاتھ رکھے صدمے میں گری پلنگ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ احمد کمرے سے نکل کر جا چکا تھا اور وہ بیوقوف عورت خود پر عظیم ظلم کر چکی تھی۔ وہ کمرے سے نکلا تو روحان ذرا فاصلے پر کھڑا سر جھکائے رو رہا تھا۔ انا بوا نے اسے دیکھ کر اپنی گردن جھکا لی۔ اس نے روحان کو دیکھا، اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ دکھ، درد، اذیت کیا تھا جو اس معصوم بچے کے لیے محسوس نہ ہوا تھا؟ وہ جانتا تھا ماں کے بنا اولاد کیسے جیتی ہے، مگر کانتا جیسی ماں کے ساتھ اولاد کیسے جیتی ہے یہ بھی وہ جانتا تھا۔ اسے لگا وہ چھوٹا بچہ روحان نہیں احمر ہے، بے بس و لاچار، اپنے سب سے قیمتی رشتے کے لیے آنسو بہاتا۔ اس سے پہلے کہ جذبات اس پر غالبہ پاتے اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا، آپ یہیں رہیں گی بوا، میرا اور روحان کا سامان پیک کریں، خاور آئے گا اسے دے دیجیے گا۔ اس نے حکم دیا اور روحان کو گود میں اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ ڈیڈی، ممی، روحان نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا یہاں سے دور جا رہا تھا، بہت دور۔ اس کی جیب ایک جھٹکے سے رکی۔ بیرونی صحن میں بیٹھے کئی لڑکے احتراماً کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے باہر نکلنے سے قبل ہی روحان کو خود نے بھیج کر اس کا چہرہ چھپا دیا تھا تاکہ کوئی نہ کچھ دیکھ سکے نہ کوئی اسے دیکھ سکے۔ وہ روحان کو پہلی بار یہاں لایا تھا، سب حیرت زدہ تھے۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ پیچھے چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے اندر آ کر ہال کے دروازہ زور سے آواز سے بند کیا تھا اور روحان کو صوفے پر لٹایا۔ روحان بھی باپ کی خوفناک حد تک سرد تاثرات دیکھ کر سہم گیا تھا۔ زہیرہ نے اسے اندر آتا دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھ کر خود ذرا چونکی۔ وہ جس انداز میں اپنے بیٹے کو گود میں چھپائے اندر آ رہا تھا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوفزدہ تھا۔ وہاں فکر تھی،
थकन थी और बहुत सा डर था। उसके माथे पर खौफ की लकीरें वाज़ह थीं। क्या वो वाकई खौफजदा था? वो क्यों खौफजदा था? ज़ुहैरा समझने से कासिर थी। मुझे क्या? उसने कंधे उचकाए और पलटते ही चौंक कर रुक गई। वो उसके सामने खड़ा था। उसकी गोद में रूहान था। उसकी शक्ल 99% अपने बाप से मिलती थी। फर्क सिर्फ इतना था, रूहान की आंखें सब्ज रंग की थीं जबकि अहमर की आंखें सुनहरी थीं। उसकी निगाहें उस पर जमी थीं, नन्हे बच्चे पर जमी थी। रूहान सहमा हुआ था। नूरा बुआ कहाँ हैं? वो अपने घर गई हैं, उनकी बेटी बीमार है, वो बोली। वो खामोशी से पलटने लगा था। क्या काम था आपको उनसे? वो पूछे बिना ना रह सकी। मुझे बाहर जाना है, रूहान को नहीं ले जा सकता। मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी, उसने मध्यम लहजे में कहा। उसके बात पर अहमर ने हैरत से उसे देखा। वो हैरान था। हैरान तो वो भी थी। फिर कुछ सोचकर अहमर ने उसे गोद में उतार दिया था, पर वो ज़ुहैरा के करीब नहीं गया था। अहमर की टांग पकड़े खड़ा रहा था। इधर आइए रूहान, उसने नरमी से मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों में गहरे डिंपल पड़े थे। अहमर ने नजर चुरा ली। नो, मुझे डैडी के साथ जाना है, उसने नफी में सर हिलाया था। ठीक है, मत आइए, मैं खुद ही सारी चॉकलेट्स खा लूंगी। वो अकेले ही डोरेमोन के साथ खेलूंगी, उसने कहकर कंधे उचकाए थे। अहमर ने आंखें सुकेड़ कर उसकी बचकाना अंदाज को देखा था। ऐसा कहते हुए वो उसे बिल्कुल कोई छोटी बच्ची लगी थी। डोरेमोन आपका फ्रेंड है क्या वो? रूहान ने इश्तियाक से पूछा था। बिल्कुल, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। अगर आप चाहें तो मैं आपकी भी फ्रेंडशिप करवा सकती हूँ। पर इट्स ओके, आपको तो डैडी के साथ जाना है ना? नहीं, मुझे डोरेमोन से मिलना है। वो फौरन उसके पास आया था। तो फिर चलें, वो वैसे मेरे पास ऑप्टर होता है तो हम फ्राई करके चले जाते हैं। वो कहते हुए रूहान के हाथ पकड़कर अपने कमरे की जानी पड़ने लगी थी। अहमर वहीं खड़ा उनको जाते देखता रहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर दफान हो जाओ। घुंघराले बालों वाली गोरी सी लड़की के चेहरे पर गुस्से की लाली थी। प्लीज माही, मेरी बात तो सुनो। नवाब धीमे लहजे में उसे शांत करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नहीं सुनना, मारूफ दहाड़ी थी। अच्छा ना, रिलैक्स, अब गुस्सा छोड़ो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? वो मुंह बनाकर बोली थी। पहले स्माइल तो दो प्यारी सी। वो मुस्कुराया था। ये लो, वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी। ऐसे नहीं, दिमाग खराब मत करो, जाओ, नहीं चाहिए मुझे कुछ। वो फिर भड़की थी। एक तो तुम बात बात पर इतना भड़कती क्यों हो? वो जिद हुआ था। मिसाइल है भाई। हाँ, जो जरा फाले पर खड़ा था दांत निकालकर बुलंद आवाज में बोला था। तुम अपना मुंह बंद रखो, गंदी नाली के मेंढक, वो चिल्लाई। नवाब की हंसी छूट गई थी। हंसो तुम, हंसो, जाओ, दफा हो जाओ तुम सब यहाँ से। अचानक, अच्छा ना यार, सॉरी। नवाब फौरन सीधा हुआ था। अबे यार, तू इतना क्यों डरता है लेडी डायना की चेली से? रुको तुम, मैं बताती हूँ। गटर से निकले हुए मोटे चूहे, तुम इसे क्यों लाते हो मेरे पास? वो नवाब पे चिल्लाई थी। नवाब बेचारा सर पकड़कर रह गया था। खबर बदस्तूर उसे टेढ़े मुंह बनाकर चिढ़ा रहा था। वो बेमकसद सड़कों पर जीप दौड़ा रहा था। जो हुआ उसमें नुकसान सिर्फ रूहान का था। वो 5 साल से रूहान की खातिर उसे बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज बात बर्दाश्त से निकल गई थी और ये फैसला कर बैठा था। उसे पछतावा नहीं, फकत अफसोस हो रहा था। वो अपनी इज्जत का जनाजा निकलता कैसे देख सकता था? रोज उसका एक नया आशिक कैसे बर्दाश्त करता? और वो उसकी मोहब्बत थी, लेकिन कांता ने उसकी मोहब्बत का इस्तेहाल करके अपना मुकाम बहुत पहले गंवा दिया था। लेकिन सवाल वही था, रूहान। वो साहिल समंदर पर सिगरेट सुलगाए बैठा गहरी सोच में गुम था। एक कौन है? इधर क्यों बैठा है? किसी ने आकर उसे कंधे से झिंझोड़ा था। वो चौके बिना मुड़ा। पुलिस अहलकार खड़े उसे जांचती निगाहों से घूर रहे थे। पुलिस को देखकर वो तब गया। तुम्हारा बाप हूँ, अहमद शम्स, तुम्हारी माँ का इंतजार कर रहा हूँ, वो दृष्टि से कहकर फिर सामने देखने लगा था। अरे साहब, आप इधर इस वक्त क्या कर रहे हैं? अभी कहा तो है तुम्हारी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस अहलकार खिसिया कर हंस दिया। चलो निकलो इधर से भी, वो संजीदगी से बोला था। वो जाने को मुड़े। ख्वाजा सेरा को इधर ही छोड़ कर जाओ। उसकी दरश्त आवाज पर वो तीनों छटपटा गए। जबरदस्ती उसे गाड़ी में डाला है तुम लोगों ने? देख रहा था मैं। अहमद साहब, आपकी नजरें तो बड़ी तेज हैं जी, उनमें से एक बोला। सर जी, आपको क्या कमी है? आपके अड्डे पे तो पहले ही बड़े सुंदर मुखड़े आते हैं, ये आधा अधूरा तो हमारे। मैंने कहा उसे आज़ाद करो। और अहमद शम्स जितना बुरा सही, कुदरत की मर्जी से छेड़छाड़ नहीं करता। ये तुम जैसे घटिया नामर्द होते हैं जो ऐसी बेजरर मखलूक को भी नहीं छोड़ते। दफा हो जाओ, इससे पहले कि
उधेड़ कर रख दूं। वो सर्द लहजे में बोला। निगाहें हुनूज सामने थी। अगले लम्हे किसी वजूद की जमीन पर गिरने की आवाज आई थी। आपकी बड़ी मेहरबानी साहब, अल्लाह पाक सारी मुरादें पूरी करे, सारे दुख दर्द खत्म करे, लंबी जिंदगी दे मालिक। बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे साहब। वो हाथ जोड़े उसे दुआएं दे रहा था। नम लहजा किरची किरची वजूद गवाही दे रहा था। जाने क्यों साहब, हमें लोग इंसान ही नहीं समझते। हमारी इज्जत भले ना हो साहब, इज्जत नफ्स तो हम में भी है। हमारे दर्द को कोई नहीं समझता। काश उनको कोई बताए कि हमें भी उसी रब ने पैदा किया है जिसने आप सबको पैदा किया है। काश उनको कोई बताए कि हमारे सीने में भी दिल होता है। वो रोते हुए कह रहा था। अहमद रुख मोड़े उसे देखने लगा। वो एक ख्वाजा सेरा था, निहायत ही हसीन चेहरा जिस पर सस्ते गैर मयारी मेकअप से मिटे मिटे निशान थे। सुर्ख रंग की छोटी सी कमीज और सिया शलवार दुपट्टा शायद कहीं गिर गया था। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसे लड़ाई करके भाग आई हूँ। सोचा समंदर पर जाकर खुद को लहरों के हवाले कर दूंगी। उसके बंदे तो पनाह नहीं देते, वो जरूर देगा। पर इधर भी हवसी कुत्ते मिल गए। चाहो तो मेरी जगह पर रह सकते हो। किधर साहब? रामनाथ गली में जो अड्डा है उधर। वहाँ तुम जैसे और लोग भी रातों को आकर सोते हैं। खाना भी 3 वक्त मिल जाएगा। नशे वाला अड्डा? आप अहमद शम्स हो साहब? वो पुरजोश हुआ। हाँ, आप तो फरिश्ता हो साहब। लोग तो बड़ा बुरा भला कहते हैं आपको जी। वो हैरत से बोला था। वो हंस दिया। लोगों का बस नहीं चलता प्यारे। उनका बस चले तो अपने सारे गुनाह भी अहमद शम्स के खाते में लिखवा ले। उससे मिलने का दिल करता है। बहुत बुरा हूँ, ये लोगों से सुना है। ऊंची आवाज में शेर गुनगुनाता वो अपनी जीप की जानिब बढ़ गया था। ख्वाजा सिरन्नम आंखें लिए उसके पीछे मुस्कुराते हुए चल दिया। उसके लौटने पर घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। तानिया, ख्वाजा सिरा, उसको उसने बैरूनी सहन में ही छोड़ दिया था। वहाँ उस जैसे और भी बहुत से ख्वाजा सिराओं का डेरा था। वो खुद ऊपर हॉल के बराबर बने कमरे की जानिब चला आया था। जैकेट उतार कर पलंग पर फेंकी और गुस्लखाने की जा घुसा था। काफी देर तक शावर लेकर के नीचे खड़ा रहा था। पानी की बूंदें उसे अपने साथ कर्ब में बहाए ले जा रही थी। फिर नाइट गाउन पहने बाहर निकला और धप से पलंग पर गिर गया था। कुछ देर करवटें बदलता रहा। जो ही फजर की अजान कानों में पड़ी वो गहरी नींद में चला गया था। आँख खुली तो शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। वो पलंग से उतरकर कमरे में मौजूद फ्रिज की जानिब बढ़ा। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगाई थी। रफ्ता रफ्ता हिस्सा जागने लगे थे। उससे खुद पर गुजरने वाली आफतियात याद आई। एक एक करते सारे मंजर आंखों में घूम गए। रूहान, बेटे का ख्याल आते ही उसकी जहन में ज़ुहैरा का ख्याल आया। वो बाहर की जानिब बढ़ा, तब ही उसे अपने हुलिये का एहसास हुआ। सर झटक कर अलमारी की जानिब गया। गहरी नीली पैंट और आसमानी शर्ट लिए वो गुस्लखाने की जानिब बढ़ा था। चंद मिनट बाद ही वापसी हुई थी। अब वो ताज़ा दम दिखाई दे रहा था। दूसरे हिस्से में पहुंचा तो लॉन्ज में ही ज़ुहैरा बैठी दिखाई दी। सफ़ेद सादा लिबास में दुपट्टा नमाज की तरह लपेटे वो उसे हमेशा की तरह इंतहाई मासूम लगी। ज़ुहैरा को अपने चेहरे पर निगाहों का इर्तिकाज महसूस हुआ तो उसने गर्दन घुमाकर उस जानिब देखा। वो मुस्कुराया। ज़ुहैरा ने मुस्कुराना ज़रूरी ना समझते हुए संजीदगा निगाहें उस पर डाली थी। वो अहमद शम्स की किसी भी मामले में हौसला अफजाई नहीं करना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब उसे कोई गैर ज़रूरी बात नहीं करेगी। रूहान सो रहा है। उसके स्कूल का भी हर्ज हुआ है आज। वो बार बार आपको और अपनी मामा को याद कर रहा था। उसने उसकी मालूमात में इजाफा किया। नूरा बीबी नहीं है? नाश्ता वगैरह? वो मैंने बना लिया था अपने लिए। रूहान उठेगा तो उसके लिए भी बना लूँगी। खाना बनाना आता है तुम्हें? वो उसका गुरेज महसूस कर रहा था। फिर भी ना जाने क्यों वो सवाल कर गया। वो उसके बेतुके सवाल पर अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गई थी। जी बिल्कुल आता है। बचपन से घरदारी करती आई हूँ। हम गरीबों के यहाँ मुलाजिम नहीं होते, सब काम खुद ही करने होते हैं। लेट्स सी, मैं यहीं बैठा हूँ। चीज़ ऑमलेट और ब्रेड चीज़ लाइट फ्राई करके लाना। वो कहकर सोफे पर बैठा था। उसके अंदाज और हुक्म पर वो जान से जलकर रह गई थी। चेहरे के तासुरात जितना मुमकिन हुआ उतने बिगाड़ कर अहमद शम्स को देखा। अहमद उसके बचकाना अंदाज पर मुस्कुराहट के बिना ना रह सका था। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? वो तब कर पूछने लगी थी। उसके अंदाज मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ था। मुस्कुराना जुर्म है? उसने कंधे झुकाकर सवाल दागा था। वो गुस्से से पैर पटकते किचन की जानिब चली गई थी। वो अब भी मुस्कुराया जा रहा था। उसे किचन के सारे कैबिनेट खोले, अपने तमाम मतलूबा सामान तलाश कर रही थी। साथ साथ बड़बड़ाहट जा रही थी।
मुलाजमा ही समझ लिया है। मौसूफ को नाश्ता बना कर दूं? जाकर अपनी बीवी साहिबा से कहिए, अजीब आदमी है। उसे मतलूबा सामान मिल चुका था, लेकिन उसे चीज़ ऑमलेट बनाना नहीं आता था। घर में तो दाल सब्जी के सिवा कुछ बनता ही नहीं था। गोश्त भी कभी कभार नसीब होता था। वो फ़कत सादा खाना बनाना जानती थी, लेकिन ये बात वो अहमद शम्स के सामने नहीं कह सकती थी। अब क्या करे? वो खड़े खड़े यही सोच रही थी। सादा ऑमलेट बना दूँ, ब्रेड को चीज़ से फ्राई करना। सादा ऑमलेट बना दो, ब्रेड चीज़ को चीज़ से ही फ्राई करना। आवाज़ पर वो उछल पड़ी थी। अहमद बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ा था। ये जिन यहाँ भी आ पहुँचा? वो बड़बड़ाई थी। क्या जिन इतने हैंडसम होते हैं? वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था। उफ, उस पर घड़ों पानी फिर गया था। आप प्लीज़ इधर जाकर बैठ जाएं, खुदरे लहजे में कहकर वो प्याज काटने लगी थी। यहीं खड़ा हूँ, सामने बोल दो जो बोलना है। पीठ पीछे बुराइयां करोगी तो गुनहगार हो जाओगी। अहमद को उसके तासुरात लुत्फ दे रहे थे। वो उसकी मौजूदगी से बेहद बेजार था। वो उसका इजहार उसके चेहरे से हो रहा था। बेजार थी और उसका इजहार उसके चेहरे से हो रहा था। अहमद प्लीज़ जाएं यहाँ से, वो पलट कर गुस्सैले लहजे में बोलती। अहमद को बेहद प्यारी लगी थी। कितना अपना अपना सा लगा था ये अंदाज। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया था। वो चला गया तो शुक्र का कलमा कहते वो खामोशी से उसके लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। ऑमलेट बनाने के बाद उसने उस पर पनीर स्लाइस डाले। उफ, अलग फ्राई पैन में उसने पनीर पिघलाया और फिर डबल रोटी को तलने लगी थी। 15 मिनट बाद वो नाश्ता तैयार कर चुकी। अच्छा बना है, अहमद ने पहला लुकमा लेने के बाद कहा था। ज़ुहैरा सर झुकाए बैठी थी, यूं जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी सारी उलझन उसके चेहरे पर रकम थी और उसका चेहरा था जो अहमद शम्स के लिए खुली किताब था। वो नाश्ता करते हुए भी उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में सवाल था। आप रूहान को यहाँ क्यों लाए हैं? आपकी वाइफ कहाँ है? उसने रात से दिमाग में उभरते सवाल को आवाज़ के गिलाफ में लपेटकर लबों से आज़ाद किया। अहमद के नाश्ता करते हाथ रुके। पल भर को चेहरा तन सा गया। अब के उसने सपाट निगाह ज़ुहैरा पर डाली। ज़ुहैरा उसके यूं देखने पर घबरा सी गई थी। मेरा मतलब है वो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है। बार बार अपनी मामा के बारे में पूछता रहा। तो तुमने उसे क्या कहा? सवाल कुछ संजीदा सा लहजे में किया गया था। मैंने उसे बहला दिया था, वो बोली। उसका लहजा कदरे धीमा था। वो उसके मामले में नहीं पड़ना चाहती थी, मगर रूहान से उसे हमदर्दी हो रही थी। मैं उसे तलाक दे चुका हूँ, वो संजीदगी से बोला था। क्या तलाक? वो हैरत ज़दा सी रह गई थी। सच में अपनी वाइफ को तलाक दे आए हैं? वो अभी बेयकीन थी। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? पर आपने तो मोहब्बत की शादी की थी ना? वो पल भर को चौंका था। नूरा बीबी ने जिक्र किया था। उसने वजाहत की। जिससे मोहब्बत हो उससे नफरत भी हो जाती है। कहते ही शीशा जितना भी खूबसूरत हो, टूटे तो खतरनाक हथियार बन जाता है। उसका लहजा गहरा था। तो आप कहना चाहते हैं कि आप अपनी वाइफ से नफरत करते हैं? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया था। दरअसल उसे मैं अपनी नफरत के काबिल भी नहीं गर्दानता। टिश्यू से मुंह साफ करते हुए लापरवाह से कहते वहाँ से उठ गया था। नाश्ते के लिए शुक्रिया। जब तक नूरा बीबी नहीं लौट आती मेरे बेटे का ध्यान रखना, तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। वो कहते हुए वहाँ से निकल आया था। ज़ुहैरा शशुपंज में घिरी वहीं बैठी थी। नाश्ता करने के बाद हॉल में लौट आया। अंदर दाखिल होते ही उसकी निगाह नवाफ पर पड़ी थी, जो सोफे पर बैठा शायद उसी का मुंतज़िर था। सलाम भाई। वो उसके एहतराम में अपनी जगह से उठा था। वालेकुम। आप कहाँ थे? नवाफ ने सवाल किया था। दूसरी तरफ, वो बोला। नवाफ चौंका, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। तुम कहो, क्या बात है? वो मैं कहना आया हूँ कि माहरूफ के डैडी उसका रिश्ता अपने दूर पार के कजिन के लड़के से करना चाह रहे हैं। तो इस मामले में मेरा क्या ताल्लुक है? अहमद ने सवाल किया था। मैं चाहता हूँ आप माहरूफ के घर चले मेरे साथ। वो सर झुकाए बोला था। तुमने इस बारे में ज़ुहैरा से बात की है? उससे क्या बात करनी है? नवाफ उलझ कर सवाल किया था। वो तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हारा बाप उसे तुम्हारे इस आसरे पर छोड़कर गया है। तो मैं कब उसे छोड़ रहा हूँ? या मेरी शादी के बाद मेरा उससे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? मैं उसकी अच्छी जगह। बकवास बंद करो, वो दहाड़ा था। नवाफ सहम कर रह गया। अहमद ने गहरी सांस भरा, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। कब जाना है उसके घर? कल। नवाफ दिल ही दिल में खुश होता हुआ बोला था। ठीक है, जाकर ज़ुहैरा से इस बारे में बात करो। उसकी क्या? मैंने जो कहा है वो करो, उसने सर्द भरी से कहते हुए उसे जाने का इशारा किया था। नवाफ उतरा चेहरा लिए वहाँ से उठा और दाई राहदारी में मुड़ गया था।
اس کے روز شب عجیب ہو گئے تھے، عجیب تو زندگی بھی ہو گئی تھی، جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ اس مقام پر چلی آئی تھی۔ احمد شمس جیسے گنڈے کے در پر آ پڑی تھی اور قسمت اس سے کس قدر حیران کرنے پر تلی تھی۔ وہ گنڈا احمد شمس اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس کی طرف آنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی اور کوئی بھی فرد اس طرف آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور وہ ایک آوارہ موالی گنڈا شخص، وہ آتا تھا تو جہان بھر کی عزت و احترام ساتھ لے کے آتا تھا، مگر وہ کیا کرے، یہ چار دیواری اس کے لیے پل پل اذیت تھی۔ وہ ایک برا انسان تھا، لوگوں کا مجرم تھا، اس کا مسیحا کیسے بن سکتا تھا، وہ اس کا احسان کیسے لے سکتی تھی؟ کیا پوری زندگی وہ اس کے سائے تلے چلتی رہے گی؟ اور اب وہ اپنا بیٹا اس کے حوالے کر گیا تھا۔ جو ہو رہا تھا وہ قطعی اچھا نہیں تھا، اسے بالکل منظور نہیں تھا، مگر وہ کیا کرے؟ وہ نواف کے نام پر وہاں بیٹھی تھی اور اس کا چچا زاد تھا، وہ اسے وہاں چھوڑ کر بے فکر تھا۔ وہ لاپرواہ سا شخص ہی صحیح، مگر اس کے باپ کی بہت احسانات تھے اس پر، وہ اسے تنگ کر کے اس احسانات کو پامال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے احسان کی قدر کرنا آتا تھا، سوچوں کا تسلسل تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا کہ درفتن وہ دکھائی دیا۔ السلام علیکم۔ نواف کو آتا دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ وہ اسے کتنے دنوں بعد دیکھ رہی تھی، وہ ایسا ہی تھا، لاپرواہ اور خوش سا۔ وعلیکم السلام، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا اور صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ کیسے ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ناشتہ کرو گے؟ نہیں مہربانی، نواف نے بیزاری سے جواب دیا تھا۔ اس کا اکتایا ہوا لہجہ ظہیرہ کو پھر مایوسی کے دلدل میں دھکیل رہا تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا آیا ہوں کہ کل بھائی میرے رشتے کا لے کر مہارک کے گھر جا رہے ہیں۔ مہارک میری پہلی اور آخری محبت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ جس رشتے کی آس تمہیں ابا دلا کر اس دنیا سے گئے ہیں اس میں میری نزدیک چندہ حیثیت نہیں ہے، اور رہی بات ہماری فطری رشتے کی تو تم میری کزن تھی، ہو اور رہو گی۔ ابا کی لاڈلی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ تمہارے مستقبل کا فیصلہ اچھے سے کروں، تو جو ہی تمہارے لیے اچھا رشتہ کا بندوبست ہوگا میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ وہ حد سے زیادہ صاف گوئی کا مظاہرہ بنا اس کے دل چیر رہا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کی زبان کا پاس نہیں رکھ پایا، اسے تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ اس کے فیصلے کے نتیجے میں وہ اپنے چچا جان سے کیا وعدہ نہیں نبھا پائے گی، اسے راہ راست پر لانے کا عہد، اسے سنبھالنے کا عہد، اس کے زندگی میں ساتھ چلنے کا عہد، ان کے خاندان کے آخری رشتوں کو جوڑے رکھنے کا عہد۔ پر نواف، چچا جان سے میں نے وعدہ کیا تھا، اس نے بولنے کے لیے ایک کوشش کی۔ بس یار، وعدہ، ابا جا چکے ہیں، اب ان کا اس دنیا سے ہر تعلق ختم ہو چکا ہے۔ ایک گزری ہوئی ہستی کے وعدے کی خاطر میں اپنی زندگی اور خوشیاں داؤ پر نہیں لگا سکتا، انڈرسٹینڈ؟ خیال رکھنا اپنا۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا اور وہ اپنی جگہ ساکت تھی، آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ ذرا فاصلے پر کھڑے احمد شمس یک ٹک اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ قدم آپ کی جانب بڑھتے گئے، وہ اس کے قریب آ گیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے گال سے بے اختیار آنسو چن لیا۔ ظہیرہ بری طرح چونکی، پھر تیزی سے پیچھے سر گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ چلائی۔ احمد اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ چلی جائیے یہاں سے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ریلیکس ظہیرہ، احمد نے نرمی سے کہا تھا۔ جائیں یہاں سے، وہ سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جا رہا ہوں، پر پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ نہیں دینا کوئی جواب مجھے، جواب نہیں دوگی تو نہیں جاؤں گا۔ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ لہجہ حد سے زیادہ کھدرا تھا۔ نواب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ سوال تھا یا دشت سیاہی جو احمد کو اپنی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل انگاروں پر لوٹ رہا تھا اور نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ اس سوال پر ظہیرہ نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اضطراب ہلکورے لینے لگا تھا۔ لب کچھ کہنے کو لرزے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ خیال رکھنا اپنا۔ شاید وہ اس کی خاموشی سے اپنا جواب آغاز کر چکا تھا۔ گہری سانس لے کر پلٹ گیا۔ ظہیرہ دوہری الجھن میں گری وہیں بیٹھی رہ گئی۔ احمد کے ذہن میں اس کا متفکر مضطرب چہرہ پہرے دے رہا تھا، اپنا دل بھی بے چینی کے گہرے گرداب میں پھنسا تھا۔ اس نے دل سے مجبور ہو کر نواف کو پھر اپنے پاس بلایا۔ جی بھائی، بیٹھو ادھر، اس نے سنجیدگی سے حکم دیا تھا۔ نواف دھڑکتا دل لیے بیٹھ گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار اور سوچ لو، قدرت موقع بار بار نہیں دیتی اور وقت بھی گزر جائے تو واپس نہیں آتا۔ ایک مخلص، معصوم اور لڑکی ہی زندگی سنوار سکتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، نواف الجھا تھا۔ دیکھو نواف، ظہیرہ تمہارے آسرے پر ہے، تمہاری کزن ہے، وہ اس دنیا میں تمہارے سوا کسی کو اپنا نہیں مانتی، تم اس کا واحد کنارہ ہو۔ وہ ڈری ہوئی ہے تمہارے فیصلے سے، وہ شاید تم سے محبت کرتی ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کا دل کر لایا۔ ایسا نہیں ہے بھائی،
میں اچھی طرح جانتا ہوں، بچپن سے اسے دیکھتا آ رہا ہوں، وہ میرا مزاج کی نہیں ہے اور محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نواب فتح انداز میں بولا تھا۔ نواف، تم نے کبھی اس کی آنکھوں میں چھپی نمی دیکھی ہے؟ تم نے کبھی اس کی لرزتی پلکوں پر چمکتے ستاروں کے معنوں کو سمجھا ہے؟ کبھی اس کے ہونٹوں پر ان کے کہے الفاظوں کی گونج کو سنا ہے؟ اس کے جذبات میں چھپی معصوم حسرتوں کو جانا ہے؟ اس کے چہرے پر لرزتے خوف کو دیکھا ہے کبھی؟ تم نے کبھی اس کے وجود میں چھپی معصوم اداؤں کو دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس کی شخصیت کا یہ رخ نہیں دیکھا تو نواف، میں کیسے مان لوں کہ تم نے اس کے زندگی کے 18 برس میں اس کے قریب رہ کر اسے جان لیا ہے؟ تم اسے نہیں جانتے۔ نواب ساکت رہ گیا تھا۔ اسے احمد سے اس قسم کی گفتگو کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ کب کسی کی اتنی فکر کا حامی تھا؟ وہ اپنی ذات کی دائرے سے نکلتا ہی کب تھا؟ لیکن اس گفتگو کا صاف مطلب تھا کہ احمد نہ صرف اپنے ذات کے دائرے سے نکل چکا تھا بلکہ اپنے ذات کے اندر کسی اور کی ذات کو بھی بسا چکا تھا۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد نہ وہ تمہاری امانت رہے گی نہ تم اس سے کوئی رشتہ ہوگا۔ وہ صرف میری ذمہ داری ہوگی، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ میں خود کروں گا کیونکہ وہ امانت تمہاری صحیح پر ذمہ اس کا مجھ پر لگایا گیا ہے۔ وہ احمد شمس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ نواف کچھ کہتے کہتے رکا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں تمہاری بچپن کی منگیتر سے نکاح کا سوچ رہا ہوں۔ یہ لفظ تو نہیں تھے جو نواف کو اپنی سماعتوں کے پردے پر پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ کوئی وزنی سا ہتھوڑا جیسے کسی نے اٹھا کر اسے دے مارا ہو۔ وہ پھٹے نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ میرا مطلب تھا بھائی، طلاق دے چکا ہوں اسے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نواف کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ احمد نے کندھے اچکائے۔ اب وہ خاموش تھا، مطلب کہ وہ مزید کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نواف چکراتا سر لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ محروق جمشید چشتی کی لاڈلی بیٹی تھی جو ایک میل اونر تھے، لیکن پس پردہ احمد شمس کے ساتھ منشیات کی برآمدگی میں بھی مالوس تھے۔ احمد شمس کا تعلق اگر ان سے بہت زیادہ خوشگوار نہ تھا تو اتنا گیا گزرا بھی نہ تھا۔ ان کا استقبال کرم جوشی سے کیا گیا تھا۔ مدعا سامنے رکھا تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ محروق کا بڑا بھائی حاجی خاصی حیرت کا شکار تھا۔ محروق کے لیے نواف کا پروپوزل لے کر آئے ہیں، احمد نے قریب بیٹھے نواف کی جانب دیکھتے ہموار لہجے میں کہا۔ باقر نے باپ کی جانب الجھی نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھیے احمد صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، لیکن دراصل ابھی ہم ماہی کی شادی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کا رشتہ تو پہلے ہی ہم کر چکے ہیں۔ ان کی بات پر نواف کے وجود میں بے چینی کی لہر دوڑ پڑی۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تو رشتہ ختم کر دیں وہاں سے؟ ویسے بھی محروق اور نواف کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دونوں ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، سپاٹ لہجے میں وہ اپنی بات کہہ گیا تھا، لیکن باقر کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ 15 دن کے بعد نکاح ہوگا، تیاریاں شروع کر لیں، وہ بے فکر ہو جائیں آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ میں زبان سے کبھی نہیں پھرتا۔ احمد شمس نے قطعات سے کہا تھا۔ نکاح 15 دن بعد؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ باقر نے دبے انداز میں احتجاج کرنا چاہا تھا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں اپنی بہن کا رشتہ کسی ڈرگز ڈیلر سے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ آخر بول ہی پڑا۔ باپ تو تمہارے جیسے آب زمزم سپلائی کرتا ہے، رائٹ؟ احمد شمس نے سرد مہری سے سوال کیا۔ جمشید صاحب گڑبڑا سے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے احمد۔ مطلب سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ پرسکون سا گویا ہوا۔ 15 دن بعد نکاح ہے، تیاری کر لیجیے گا۔ بہتر ہے سارے معاملات ہنس کے مسکراتے نپٹا دی جائیں۔ میں نہیں چاہتا خوشی کے موقع کو زور زبردستی سے بڑھتا جائے۔ وہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ کمرے کا ماحول تناؤ کا شکار ہو رہا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے غصے کو ہوا دی جائے۔ نواب صورتحال کو ٹھیک سے سمجھنے سے قاصر دہری احساسات کا شکار ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں، احمد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نواب بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقر ایک جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے نکلا تھا۔ جمشید اس کی حرکت پر گڑبڑاتے ہوئے پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے احمد شمس کو وضاحت پیش کر رہے تھے، جبکہ وہ لاپرواہ نظر آتا رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بابا؟ اور آخر آپ نے اتنی آسانی سے اس کی بات کیسے مان لی؟ باقر باپ پر بگڑ رہا تھا۔ وہ احمد شمس ہے باقر، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جیسا کہ اس نے کہا ماہی نواف میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ تو بچی ہے بابا، اس کی نادانی پر اسے سمجھانے کے بجائے ہم اس کا ہاتھ ایک مجرم کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس کے لہجے میں تحقیق کا عنصر بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے باقر، جمشید صاحب نے گویا بات ختم کی تھی۔
ऐसा कैसे कोई रास्ता नहीं है? आखिर इतना डर क्यों रहे हैं आप? और वो क्या कह रहा था कि आप ये आब ज़मज़म? बाकिर को अचानक उसकी कही बात याद आई थी। क्योंकि कुछ नहीं, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि आपके फैसलों पर सवाल कर सको। निकाह के दिन करीब आ रहे हैं, तैयारी शुरू कर दो, उन्होंने दृष्टि से कहा। बाकिर हैरत ज़दा निगाहों से अपने बाप को देखता रह गया था। अहमद शम्स अपनी मखसूस जगह पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। जब नवाफ अंदर दाखिल हुआ, अहमद ने उसे गहरी निगाहों से देखा और फिर दूसरी तरफ रुख किया। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो, उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। मारूफ के घर वाले मान तो जाएंगे ना? मान जाएंगे, वो मान गए हैं, उसने बेजारी से जवाब दिया था। लेकिन आप अगर, नवाफ ने कुछ कहने को लब खोले थे। बस कर दे, चीज़ों को ज़्यादा सर पर सवार नहीं करना चाहिए, जहन बीमार हो जाता है। जा अपनी शादी की तैयारियां कर, उसने कताअत से कहकर उसे जाने का इशारा किया था। नवाफ बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दी। वो ऐसा ही था, फ़कत अपनी मर्जी की बात सुनता और बोलता था, दूसरों की राय उसे तेज दिलाती थी। नवाफ अपना सा मुँह लेकर वहाँ से उठ गया। उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट मसल कर एशट्रे में पटकी और माउथ स्प्रे करता हुआ वहाँ से बाहर निकला था। उसका रुख दूसरे हिस्से की जानिब था। वहाँ पहुँचा तो लाउंज में उसे रोहान बैठा नजर आया था। आगे का नॉवल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।